Bedafo mema wo ache na mema wo aha adwo anumre nso baabi a wo hwe me bia ya wo dihye donkomi ene mprempem wo san atemenka hu se me de nsa asuma no na bebisa me se na donkomi ade asem na wode won nsa asu wanu empanimfo se na yehomegu asem so ti ma mema me muso na ade nti na mo dihye donkomi eneyi me de me nsa asuma no de me nsa asuma no ena me se bibisa me ho nsemfo nketua bi e wasetene mu na ohene Solomon kan se otane ntokua mu na wotu nani hwe ni ntokua mu na ohunu ababa wodi a ono de ne nan tene fie no no abonten so na awudia na wodie na wohia barima bi ono nso eti bonkoso na wofo wotire wo wadene na nso ayese koko tontrowa no koko no se abanim na da hado na agba na de ton barima bi sa na baba de ne sato ne komu na wakansem degu na som na wodi na chi gengengengen se na ntwe a dia homa so ne kon ne ye twe no ana sa shepo asinsuo so na so twe na ebo ne de ne koro na wakanse wiye no bete sa pia awura na koma mu na donko me kan be wiye sen matrase din na bisa no se woni pa bra ye brei ne ye pem ye kon ye diewu ministers wiye we ahemfo ye we wenum ye we abrichirefo we sisini nia bisa me no se na abrafo kasem no se with all this where are we taking it to watini wakame me nyama ne nka me kire ne se me chan e me na hu se wonyam seso em bisisini nyina no ye de ko he anene adi ntia me de me se suma no bisa matrase din me hu se dakro pen ye de wo nipa na dakro pen su nipa de fira asase so na me tietna se dwendwe we nyina ho no na mbevie eye osenkafo according to Ecclesiastes Solomon asemoka esenkafo eti eye dumie no Ecclesiastes 12 no osena moma yenti ase no nyina atepoi onipa de nyina nso besoro wadu nyankopon na wadi na kwan na de nyina aso na kai hu no se ne oba asaso be ye bia no kokuoma di onipa hu ne wudi sie okunu na wudi sie wo yire ne wudi sie ma de wudi sie sofo ne sofo di sie asore ma de sofo ma me di sie sofo ne sofo di sie ay sofo ma me ne kwa madam kwa master de kwa research obi a ye di sie bia no ohene Solomon according to aye osankafo no wo se kai hu no so nyankopon ne de bibia hinta no ne mo de babo watemu no entimi ne ono mo tie mi me nsam di suma no nyina ne se ye bebrebe nyina achi na ma kire desi bebrebe ye beda ne agya entimi dofo mesira me nuanom ye nuanom bebre na wusisi am no kase abrantie bia wonni mfie womse mfie aduasa na mse wonya me no kase desi ye onka tiasefo onti atiasefo sa asiso ye kana France ye de na fra okonsie do okitan krata ye adwuma bise ni sika ne krata ne bibia wagya enti bise se ne ye bra pe nyina se nya me so mpa me ye nkra kai hu ne si bigya ni nyina ho enam se Steve Jobs a wo de iPhone ne Apple ho anwa ba yi menua wagya ni nyina ho nanso Apple ne iPhone egusu akoso bia woni ogusu ni bi NDC memfa kwa nyamfa MDC nyamfa to NDC ko fa baye de John Ronald oko nanso no NDC bisuti ase abrabo oboye no eno na de ne ko ba bia wo sisi medofo ni nyina nko bisi ni se dakope ene ede dakope ya wo nipa dakope na woni wiase ba ka mo ni se enya no ano no enu achi ne de onwuma obaye ye no eno etwem ye djuma pa kadabi no se wonyo okese n'animu a wan kase mu yanka bisa samado entise gota ene wahuri atra na wasan wachi amba anasa ball wa wode bo eye ban no na san ba wo so asamado nkoye no etise de bia meka wati ni su ede agupum nhunu bi okwa awoko mekwa meko na emu no abrabo na ye boy no eno na de ye ko ba bia ye bekro se wo hwe ya matwere se heaven ni hell no so me se heaven na hell ye wonti ni me se enti ni nyina gina wo so na ye hu ne se ye kwa ye bai atemu bi etwe ye na asomdwe nkan odi hye denkomi obesa atemenka adwendwene
ɛna mɛdwen sɛ onipa wobrɛ na sɛ woda na wansɔre na wanya heavy ampa ɛdeɛ na wobɛgye na asase so na miaso mbienka